Hey!
त्वं पंचानन शंकर ब्रह्माभो चतुरानन सुरपति जातं सहस्रानन पदनखा प्रभवमतुलं वक्रेस्य मथानत दुर्गा भवति तं कुशल श्रीराज राजेश्वरी माननीय आमर उत्कल विदग्ध कलार पाला प्रेमी श्रोता भगता बाण वृद्ध वनिता आज्यावर्त भारत वर्षर समस्त मातृस्थानीय भगिनीस्थानीय माँ भौणी माने समस्त माँ भौणी मानंकु आज अभिनंदन जणे नमस्कार करुछि आमर देशर संस्कृति भारत वर्ष उत्कल देश ओडिशार परंपरा प्राचीन कला होछि पाला पाला माध्यम रे आमे भगवान सत्यपीर अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद संभव मंगलमय भक्त नारायण चरणारविंद रे मनोनिवेश करिबा आशीर्वाद श्लोक माध्यम रे श्लोकटी हला जतपदाम्बुजं वैभव कथयत्वं पंचानन शंकर जहार पाद पद्म को इंद्र पूजा करंती जहार पाद पद्म को शंकर पूजा करंती जहार पाद पद्म को नारायण वंदना करंती जहार पाद पद्म को वरुण वंदना करंती जहार पाद पद्म रे इंद्र वंदना करंती सेई मंगलमय अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप नारायण तांकरी चरणारविंद रे सर्वप्रथम अनंत कोटि दंडवत जणाउछे निवेदन करिबा हे प्रभु ये भारत मार समस्त साज्यवर्त संतान मानकर ये भारत माटीर ये देशर ये विश्वर दुख दूरीभूत करंतु बोल आनंदे कवा मादल बाजिला रे घुमरा बाजिला जहा मादल बाजिला रे घुमरा बाजिला मादल बाजिला रे घुमरा बाजिला अरे मादल बाजिला रे घुमरा बाजिला मादल बाजिला रे घुमरा बाजिला मादल बाजिला रे घुमरा बाजिला बारा बारा बाजिला तो ढंगला रे बिना मादल का मोला रे मादल बाजिला रे घुमरा बाजिला अरे मादल जय जगन्नाथ करे निवेदन मातल बाजिला रे जय जय रामचंद्र गए रघुनाथ मातल बाजिला रे अभय चरण तले नुआउसी माथ मातल बाजिला रे भाव विनोदिया हरि भक्त धन मातल बाजिला रे जय जय जगन्नाथ लीला त्रिभुवन मातल बाजिला रे ओडिशा को वाद्य बन्या आसीब कुमारी मातल बाजिला रे ओडिशा को रक्षा करिए संत चक्रधारी मातल बाजिला रे ओडियार गर्व सिए ओडियांकर मान मातल बाजिला रे जय जय जगन्नाथ लीला त्रिभुवन मातल बाजिला रे भावे दिने जमुना रे होइलो तोराई मातल बाजिला रे भावे पुरी कपपुरे चोराई लगाई मातल बाजिला रे भावे विनोदिया हरि जगत जीवन मातल बाजिला रे कुतनरी पुटे दिन मागे निवेदन मातल बाजिला रे जयनाथ रतमाल झंकड़ मातल बाजिला रे भगत विगति दाई काम करिना पानी मातल बाजिला रे घर जुगे नारायणी मा झंकड़ नगर मातल बाजिला रे कारण घमक्षता कनक उडर मातल बाजिला रे चंद्री बजारे बसी लगा
ବୋଲି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜାଣ କେତେ ମୁନି ଋଷି ପୁଣି ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ ଜାଣ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ ଦୟା ରଖିଥିବେ ମୋତେ ସୁପଣ୍ଡିତ ଜନ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଏକ ଦାନ ଧରି ଦୟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ବନମାଳି 12 ବର୍ଷର ବାଜିର एवं मोर परमात्मन्य समस्त गुणीग्राही विवेकी महोदय तथा मोर पंडित समस्त ज्ञानी गुणी महोदय उत्कड़िया मातृस्थानिया परमात्मन्या माँ भौणी आज आपण मान सम्मुख सत्यवीर नारायण पाला परिवेषण करने को जाइछे এই মাধ্যমে মহাভারত যুগর মহাভারত রু এক অপূর্ব কাহিনী আপন মানকু এ পালা মাধ্যমে মু শুনাই ঠিক কথা পাণ্ডব মানে অজ্ঞাত বনবাস কু যাইতিলে পুরাণ পৃষ্ঠারে উল্লেখ ଅଛି শাখালি হারি চালন্তি বনে ধর্মানন্দ पोषा खेल पंडित हारीगला दुर्योधन शंकुनीर चक्रांत हारीगले आज्ञा धर्मराज युधिष्ठिर आज्ञा पोषा खेल हारिबा परे वनगामी हवाकू पड़िला संगरे अछंती पांचाली तहु सोदर गण सबु भाई माननकु सांगरे धरिछंती एवं पांचाली मध्ये अछंती आज्ञा पहुंची गले आज्ञा गोटे घोर अरण्य रे आशा धन रे से अरण्यटी केमिति सोहाइछि आपण मानकर पांडव माने जो अरण्य रे जाई की पहुंचिले से अरण्यटी पंडित किपरि सौंदर्य केवल शोभा राशि से अरण्य कवि सम्राट उपेंद्र भंज भारी ओडुआ हब कवि सम्राट केमिति आज्ञा से अरण्यटी हेछि केमिति कला बृहत भानु 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 प्रभात पराई पांडव माने जो पहुंचले भानु भानु बृहत भानु आज्ञा भानु कहले सूर्य भानु कहले आज्ञा किरण आज्ञा बृहत भानु कहले अग्नि पांडव माने जो अरण्य रे अछंती से अरण्य मध्य आज्ञा सूर्यंकर किरण रश्मि पड़ेना सूर्यंकर ताप सेठी नाही बृहत भानु कहले अग्नि अग्निंकर ताप मध्य से जगह रे नाही कारणटा कोन आगे सती टेंड मोरा है सही मारा जमकर भंज लिखिले कले बहई निर्झरा झरा झरा अबिरा झरा अबिरा होए रे
नहीं कौन पे आज्ञा नहीं हई निर्झर झर झर अविरत आज्ञा झर झर हेई आज्ञा कुळु कुळु नादरे आज्ञा प्रखरित स्रोतरे रही जाउछन्ते पवित्र तटिनी गंग झरणा ये झरणार कुळु कुळु नादरे आज्ञा झरणार स्रोत पाई से जागा रे पंडित आज्ञा अग्निंकर ताप नाही नहीं नहीं आउ कोन हेछि आउ कोन आगे माने विचार करिवे से अरण्य रे आज्ञा आज्ञा कहारी प्रति कहारी हिंसा नाही हिंसा आमे हेले मनीष आर्यवर्त भारत वर्ष रे आमे हेले मनीष ये मानव मानव भीतर हिंसा अछि किंतु से अरण्य रे जो पशु पक्षी माने अछंती से मानकर गति व्यवहार केमिति वायु सकौशिक मेले वायु सकौशिक मेले कहले कुआ कौशिक कहले पेचा पेचा कुआ आज्ञा आपण माने जानती केते शत्रुता ये पेचा कुआ दुई जण गोटिए डाଳରେ बसिछंती कहारी प्रति कहारी हिंसा नाही एपरि पवित्र वन रे पहुंचिले पांडव माने पांडव गांडीवधारी अर्जुन पचारिले ज्येष्ठ भाई ना भारता युधिष्ठिर देव कहले भाई ये नना ये बनर नाटा कौन ए बनर ना ये वनभूमिर नाटा कौन ए वनभूमिर ना जंगल तू जानि पारुनु धर्मराज युधिष्ठिर देव कहले प्राथ आज्ञा सुनो सुनो कौन ये वनभूमिर ना कौन कहले अर्जुन तयहि काम्य कवन काम्य कवन काम्य कवन काम्य कवन रे नानादी तरुलता विद्यमान नानादी जातिर फूल अछि आज्ञा नानादी जातिर फूल फुटिबारु आज्ञा सुगंध प्रवाहित होउछि केमिति सुगंध प्रवाहित हैला केमिति आज्ञा आपण मानकर पार्वती काव्य कवि हैला राधानाथ राय राय बहादुरंकर गोटिए पद इठी दबा कौन बहादुर लिखिले राधानाथ राय कौन लिखिले कौन लिखिले ए धन आज्ञा से पुष्प उद्यान बा अरण्य रे जो फूल गुडी का फुटिछि केमिति आज्ञा सुंदर है केमिति सुंदर है हां केमिति आज्ञा धन रे आज्ञा अति मनोहर होछि सुगंधमय होइछि धन केमितिका चंपक बकुल नियाई पवन प्रवाहित हेउछि नानादी जातिर कुसुमर सुगंध गुडाक वास चहटुछि वास माध्यम रे समस्तंकर मन को आनंदित करिछि आज्ञा पांचाली डाकिले आज्ञा प्राथ होउछंती कहले प्राथ आज्ञा आज ये वनभूमि अच्छा अति आनंद लागुछि अच्छा भाई माने तो अलग आड़ को गलेनी वन परिक्रमा करबा पई आज्ञा आज्ञा हां गोटे काम कर मते ये वनभूमि देखिला परे भारी सुंदर लागुछि हां अच्छा आगे डाकुछंती प्राथ डाकिले पांचाली देख रे नलिनी 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 रे पूरित नलिनी रे पूरित भ्रमर भ्रमरे भ्रमति भ्रमर रे शोभित सुतने भ्रमर रे शोभित सुतने भ्रमर रे शोभित कहले रे नलिनी
प्रियतमा रे सांग आज्ञा। ए देख 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 ये वन भूमि रे ये जो पुष्करणी पद्म पोखरी अच्छी अच्छी। ये पद्म पोखरी रे पद्म गुड़िक माने प्रस्फुटित अति सुंदर देखा जाउछि। अच्छा भ्रमर माने विभ्रम रे केते आनंद रे भ्रमण करू। अच्छा तमे गोटे नाना बाइया गीत टिके गायंतनी मनरे ये लागी जा तुम्हें फुलराई जर फुलराणी जा चली जा परिराई जर मथा मणि अना से कौन हेलानी फुलराई जर फुलराणी परिराई जर मथा मणि तुम्हें फुलराई जर फुलराणी परिराई जर मथा मणि ये आनंदमय नृत्य परिवेषण कल। अच्छा तम मनरे कौन अच्छी कह मनरे केते कथा उंकी मारुछि कला उद्यान माधुरी देखी देखी वीर चली धीरे धीरे केउ आड़े दृष्टि जाए से दिगकु दृष्टि मधेरे अति एही समयरे पांडव गांडीवधारी अर्जुनଙ୍କ सहित आज्ञा परिक्रमा करुछन्ति पांचाली आज्ञा मन आनंद रे कहले पांचाली अच्छा देखिलनी ये वनर उपसभा को तुमे देखिछ आउ जुआड़ को दृष्टि जाउछि से दृष्टि जाउ अन्याड़ को फेरी आसुने ना रे अच्छा गोटे काम कर तम मनरे जो आनंद सृष्टि है आउ आमे ये उद्यान टाकू परिक्रमा करी समस्त देखिबा आज्ञा दुई जन प्रार्थ एवं पांचाली जन जाक परिक्रमा करूछंती परिक्रमा कला अवस्था रे घटनाटी आज्ञा हेलानी कोन कला सेवने आश्रमे देखी तपस्यार भूमि तपस्या स्थल नेत्र पड़ा धनुर्धर प्रार्थंकर अर्जुन देखिले डाकिले पांचाली देखिलनी एई निकट रे गोटे आश्रम देखा जाउछि आश्रम को हम के देखंतनी देखिल से आश्रम टी केते सुंदर होइछि से आश्रम रे निश्चय कोनोसी तपोधनंग आश्रम सदा से आश्रम है तपस्या रे रत गौतम महामुनि सदा सर्वदा अंतर्यामी भक्त वत्सल नारायण प्रेम रे माति थांती अच्छा बाबू रे
ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ଡାକେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ତାର କଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତ କଣ ଲେଖିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଯେ ମତେ କର ଇତି ଆସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ କହିଲେ ମତେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରେ ମତେ ଯିଏ ଭରସା କରେ ମୁଁ ତାର ସର୍ବନାଶ କରେ ଯୋଉ ଗୌତମ ମୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ଯୋଉ ବାବାଜୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି ଧନରେ ଭଗବାନ ସର୍ବନାଶ କଣ କରନ୍ତି ଆରେ ସର୍ବନାଶ ମାନେ କଣ ବୁଝ ତମେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବନାଶ ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ କରି ନିଅନ୍ତି ଆରେ ନାଇଁ ରେ ନା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରେ ଭଗବାନ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସର୍ବନାଶ ତାକୁ। ନା ସର୍ବନାଶ ମାନେ କଣ କିରେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରେ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ତାର ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି କଣ କଣ? କହିଲେ ରାମା ମୋହିତ କେ ଲୋକ କୟା ହଂସା ମପଭ୍ରମ ଏତି ତେଜନ୍ତି ତେନ ନରାହା ତେନ ସାଧୁର ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମାନ ନେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରେ ଭଗବାନ ତାର ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି କଣ ରାମା ମୋହିତ କେ ଲୋକ କୟା ହଂସା ମପ ଭ୍ରମ ଏତି ତେଜନ୍ତି ତେନ ନରାହା ତେନ ସାଧୁର ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥ କଣ କିରେ ରାଗ ମାୟା ମୋହ ହିଂସା ତମ କୋପ ଲୋଭ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଦୃଶ୍ୟ ଭାସୁଥିଲା ଦୃଷ୍ଟି ଲୋପଙ୍କର ଭାବେ ଭାସୁଥିଲା ମନ ଏକାଳେ ନେତ୍ରରେ ପଡିଲା ସହସା ଅପୂର୍ବମୟ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ସେ ସମୟଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଶିଶିର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷା ଋତୁ ଏ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୋଭା ଦେଖାଦେଲା କଣ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେଖିଲେ? ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ବଡ ବିଶାଳ ଚୁତ ବୃକ୍ଷ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଏଇ ଚୁତ ବୃକ୍ଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ? ନା ଚୁତ ବୃକ୍ଷର ଯେ ଏକ ଚୁତ ପୁଣି ପ୍ରକଫଳିତ ହୋଇଛି ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହିଲେ ଯେ ମନରେ ପଳା ଶୁଣୁଛି ମାନ ନେବେ ମୋର ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହୋଦୟ ମୋ ସମସ୍ତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଧନରେ ଇଏ ଆଶ୍ରମରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା ବେଳେ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ପକୁଆ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ସେ ପକୁଆ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟାକୁ ଦେଖି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅସମୟ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଣ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଥାଏ କି ନା ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସେ ଆମ୍ବଟିକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା ପାଞ୍ଚାଳୀ ଡାକିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଆଜ୍ଞା କଣ ଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି କଣ ଦେଖିଲ ତମେ ଅଦିନିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଚୁତ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୁଣି ଆମ୍ବ ପାଚିଛି ଦେଖିଲେ
ओहो ये असमय रे वर्षा ऋतु रे ଅଦିନିଆ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ତମେ ଦେଖି ପାରୁଛ ହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ଫଳିଛି ଦୋଦଲ୍ୟମାନ ହଉଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟିଏ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ କଥା ତ ମତେ ସେ ଆମ୍ବଟି ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ ଠିକ ବଳିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବକୀ ହେ ନାଥ ବଳିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବକୀ ହେ ନାଥ ଏହି ଚୁଟ ଫଳ ମତେ ଆଉ ଏହି ଚୁଟ ଫଳ ମତେ ଦକ୍ଷିଣରେ ମୁହିଁ ପ୍ରତୟ ହରି ଦକ୍ଷିଣରେ ମୁହିଁ ଆଉ ପ୍ରତୟ ହରି ସଧାରେ ଓଳିଲା ଚିତେ ସଧାରେ ଓଳିଲା ଡାକିଲେ କଣ କହିଲ ତମେ ମତେ ସେ ଆମ୍ବଟି ତୋଳିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚାଳି ଡାକିଲେ ମୋ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିଛି ସ୍ୱାମୀ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ମତେ ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟି ତୋଳିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରିୟତମା ହେ ପ୍ରିୟତମା ଶୁଣ 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 ଏଇ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପାଇଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମର ସେଇଆ କରିବି ମୋ କଥା ମାନିବେ ତମ ଅଳି ସବୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତୋଳିକି ତମକୁ ଦେବି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ତମ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଆଜି ପ୍ରୀତିରେ ପୋଷା ଖେଳ ହନ୍ତା ସେ ଅଡୁଆ ଆରେ ଆମେ ତ ପୋଷା ଖେଳରେ ହାରିକି ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ପୋଷା ଖେଳ ହାରିଲା ପରେ ଆଜି ये उद्यान पुष्पा उद्यान ये आश्रम परिसर भितर टिके तम सहित मोर प्रीति रे पोषा खेल हम कहीं ना सान भाई नहांती कि बड़ भाई पाखरे नहांती भीम नना नहांती कि धर्मराज दृष्टिदेव नहांती नकुल सहदेव पर मध्य पाखरे नहांती तुमे आउ मु दुई जण अच्छे तमे से आंबटा को तोली की मते दबा पाई कहिलनी मु से आंबटा को निश्चय तोली की देबी किंतु ପଇସା ଖେଳିବ तम सहित प्रीति रे पीरति रे पोषा खेलटा हबो ଖେଳ ଭାରି ଅଡୁଆ ମତେ ଜମା ଜଣା ନାହିଁ हबो पोषा खेल केमिति हबो कहले आसो 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 प्रियतमा पीरति रे पोषा खेलिबा आसो आसो प्रियतमा पीरति रे पोषा खेलिबा ଆସ ପ୍ରିୟତମା ପ୍ରିୟତମା ପୀରତି ରେ ପଇସା ଖେଳିବା ସତର ଦାନ ପଡ଼ିଲେ ସତର ଦାନ ପଡ଼ିଲେ ସତର ଦାନ ପଡ଼ିଲେ ସତର ଦାନ ପଡ଼ିଲେ ପୋଷା କାଠିରେ ନଥିବ ପୀରତି ରେ ପଇସା ଖେଳିବା ଆସ ପ୍ରିୟତମା ଗୋ ପ୍ରିୟତମା ପୀରତି ରେ ପଇସା ଖେଳିବା ଡାକିଲେ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପ୍ରୀତିରେ ତମ ସହିତ ପୀରତିରେ ପୋଷା ଖେଳ ହବ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କଣ? ତୁମର ନାଗରୀ ହୀରା ଚପଳବତୀ ଦୋଜରା ତୁମର ନାଗରୀରା ସବରମତୀ ଅବଳା ହେମବରୀ ସୁକୁମାରୀ ହେମବରୀ ସୁକୁମାରୀ ହେମବରୀ ସୁକୁମାରୀ ठीक ଆଚ୍ଛା ହାରିଲେ କଣ ହବ ଜିତିଲେ କଣ ହବ ସେଇଟା ତ କଥା ଆଉ କଣ କହିଲ? କଣ ହବ ଆଉ ଜିତିଲେ କଣ କଣ ହବ କହିଲା, ହାରିଲେ ବସିବ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବ ତଳେ 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 ତୋର ସବୁକୁ ତଳ ତଳ ତଳକୁ ତଳ ସାଗାଠିରେ ମାଟିଲା ପୀରତିରେ ପଇସା ଖେଳିବା ଆମ ପ୍ରିୟତମା ଗୋ ପ୍ରିୟତମା ପୀରତିରେ ପଇସା ଖେଳିବା
ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ପଶା ଖେଳଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳ ହେଲା ହେଲା କଣ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆମ୍ବଟାକୁ ତୋଳିଦେବି ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ତୀର ମାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ତୀରରେ ଆମ୍ବଟି ତଳେ ପଡିଗଲା ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚାଳି ଡାକିଲେ ଏ ଆମ୍ବଟିକି ମତେ ଉଠେଇକି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ହାତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମେ ତମ ହାତରେ ଉଠଉନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ହାତରେ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଆମ୍ବଟିକୁ ତଳୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତେ ଆମ୍ବଟିକୁ ଆଉ ତଳୁ ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇ ପାରିଲେନି କହିଲେ ମାୟା ଧର ଆମ୍ବ ସେଇ ଋଷି ମନ୍ତ୍ରେ ଜାଣି ଦେହୁ ଜାଣେ तपस्या को गला माने जेते दिन पर से तपस्या रु फेरंतु सिद्धि करी तपस्या कला परे तपस्या रो शेष विनीत आगे गोटे पारणा हुए पारणा आगे किछि भोजन न कले तपस्या पंडित सिद्धि होइना तेणु करी से आंबटी होली थिला सेही कारण रु गौतम आसीबे से आंबटी को खाई थांते भक्षण करिवा कथा हेले अर्जुन त तोली देले कोन करा जीव विचार कले गौतम आंबटाକୁ टेकी पारुनी संध्या समय हलानी तृतीय पांडव गांडीवधारी अर्जुन आउ ପାଞ୍ଚାଳି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକେ ଶିବିରକୁ ଫେରିଲେନି ଚାରି ଭାଇ ଯାକେ ବିଚାର କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲା ପାଞ୍ଚାଳି ଯାଇଥିଲେ ଅରଣ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଫେରିଲେନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିକି କାନ୍ୟକ ବନରେ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବ ତଳେ ପଡିଛି ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳି ଠିଆ ହେଇଛି ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା କିଏ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ଭାଇ ତୁମର ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବଟାକୁ ତୋଳିଛି ଏ ଆମ୍ବଟାକୁ ତମେ ତୋଳିଛ ତାହେଲେ ଉଠେଇ ପାରୁନ କାହିଁକି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନା ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ ଆସିନ ନାରଦ ମୁନି ସକାଳେ ମିଳିଲେ ସମ୍ମାନନୀୟ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ आज्ञा पहुंची गले नारद मुनि ये नारद मुनि जतबेले पंडित पहुंचिले नारद कहिले कहले अर्जुन तमे गोटे काम कर कोन करबी ये आंबटा को तळु उठेई पारलनी ना ये आंब होची सत्य आंब एटा सत्य आंब मुनिकर तपस्यार शेष विनीत सिद्धि आंब एटा सत्य आंब ये सिद्धि चुत फल आज्ञा जदि तमे तोलिछ आज्ञा तमे ताकू गछरे लगेबाकू पड़िबो जदि आगा गछरे आंब न लागिबो अच्छा ताले अनर्थ होई जिवो की कथा गौतमଙ୍କ अभिशापरे पांडव तुमे जळी जिवो हे नारद कहले कोन करिबाकू पड़िबो कहले भगवान कृष्णଙ୍କୁ डाक भारत जुगर भारत युद्धर जे श्रेष्ठ अधिनायक भारत भूमिर जे होउछंती योद्धा प्रकृत योद्धा धन श्रेष्ठ वीर होउछंती भगवान मंगलमय वासुदेव केशव आज्ञा केशव नारायण को चिंता कले डाकिले भगवान कृष्ण को केमिति डाकिले करे बटपुटवासी आरत प्राण बटपुटवासी आरत प्राण घट घट के रही सर्व प्राण घट घट के रही सर्व प्राण घटती दार
ବିନୋଦିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେଶବ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ବାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ଜୀବ ଜୀବନ ଦବାଙ୍ଗିରେ ଗଲି ଶରଣ ପ୍ରଭୁ କର କାରଣ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳମୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସମସ୍ତ ବେଳରେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ 6 ଜଣ ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣ 5 ଜଣ ହେଲା 6 ଜଣ ଆଚ୍ଛା 6 ଜଣ ଯାକେ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ଆମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଫଳି ଥିଲା ତଳୁ ସେ ଜାଗାକୁ ମାପି ଦେଲେ ମାପି ଦେଲା ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା କେତେ ନା 18 ହାତ ଏ ଧନ 18 ହାତ ଉପରୁ ଆମ୍ବ ତଳେ ପଡିଛି ଆମ୍ବଟା ଲାଗିବାକୁ ହେଲେ 18 ହାତ ଆବଶ୍ୟକ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତମେ ତମ ଜୀବନରେ ଜଣ ଜଣ କରି ସତ କଥା ପଦେ ଲେଖା କୁହ ଇଏ ସତ କଥା ପଦେ ଲେଖା କହିଲେ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବଟା ଉଠିଯିବ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଧର୍ମ ପଥେ ନ୍ୟାୟ ପଥେ ଘେନି ଯାଅ ମତେ पंडित मंडली विचार करिवे आज्ञा सत कथा पदे कहिले धर्मराज युधिष्ठिर देव कहले जीवन सारा मो खाली सत छड़ा मिछ जानिनी सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मते हे वासुदेव आपण जानती मु धर्म को पार्थय करी मो जीवनटा यापन करू आज्ञा जेतेबेले धर्म कथा पदे कहि देले धर्मराज आज्ञा से छुत फळ आंबटी आज्ञा तळु 3 हाथ ऊपर को उठिला पड़िला भीमंग पाली भीम को पचरा गला तमे सत कथा कुओ भीम आज्ञा कहिले बोले मु जानि छी कोन मोर धर्म जानो कोन धर्म एक ललाट 100 शिव मु जानि छी कर्म होछि दुनिया रे बड़ मु सब बेला कर्म को आश्रय करी कर्म को प्राधान्य देई मु ये दुनिया को चालू चिनी आज्ञा आंब पुणी 3 हाथ ऊपर उठी गला उठिला 6 हाथे पड़िला अर्जुन का पाली बोले तृतीय पांडव तमे कह मो जीवन रे वासुदेव छड़ा मु किछि जाने ना एनो आगे अर्जुन सत कथा पदे कहिले पुणी आंब 3 हाथ उठी गला एनो आगे 9 हाथे उठिला ऊपर को नकुल सहदेव मध्य समिति कहिले समस्त सत कथा पदे पदे कहिले आंब उठी गला बाबू आज्ञा 5 3 15 हाथ उठी गला 15 हाथ उठी गला आंब 3 हाथ पड़िला द्रौपदी बा पांचाली को पाली पांचाली की भगवान कृष्ण पचारिले जीवन रे सत कथा पदे कुह कहि दियो कहला स्वामी गुरु स्वामी हेई परम बांधव स्वामी गुरु स्वामी स्वामी से वारारी धर्म स्वामी से वारारी स्वामी स्वामी हेले श्रेष्ठ समय
ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚାଳି କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଆମ୍ବ ଖସି ପଡିଲା କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ମିଛ କଥା କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତ୍ୱରିତ ହୋଇ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ଆଜ୍ଞା ଉନ୍ମାଦିତ ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରେମରେ ମାତିଲେ এমা চুলচুলিয়া জামু ডালিয়া ধারিকে চালি যা ভাই কহনা কথা আরু গুঞ্জার মালিক চুলিয়া জামু ডালিয়া ধারিকে এমা চুলচুলিয়া জামু ডালিয়া বসি ধারিকে কহনা কথা আরু গুঞ্জার মালিকে द्रौपदी कहले आज्ञा सत कथा आंब उठीगला 18 हाथ आंब लगिला गछरे भगवान को समस्ते डाकिले कला बाधिला जानी छोवा